कि चंदननगर में दिव्यांग लोगों के लिए बड़ी पहल की गई। चंदननगर के विधायक और मंत्री इंद्रनील सेन की पहल पर रविंद्र भवन में दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, हियरिंग एड और फोल्डिंग वॉकिंग स्टिक वितरित किए गए। हालांकि मंत्री इंद्रनील सेन को इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन कोलकाता में व्यस्तता के कारण वह नहीं आ सके। कार्यक्रम में चंदननगर के मेयर राम चक्रवर्ती और मुन्ना अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। डिप्टी मेयर ने कहा कि दिव्यांग लोगों की मदद के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। ডেপুটি মেয়র আমরা যাই যাই পদে থাকি না কেন, আমরা কিন্তু আমাদের শিক্ষা দীক্ষা এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপ, মানুষের সঙ্গে থাকা, মানুষকে নিয়ে চলার প্রেরণা, সেই সূত্রটা কিন্তু একটাই, সেটা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন মহোদয়ের উদ্যোগে এবং বিশেষ সহযোগিতায় আজকে আমাদের এই চন্দননগর বিধানসভার মধ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যারা আছেন তাদের মধ্যে কিছু সামগ্রী তুলে দেওয়ার এই প্রয়াস বিগত বছরের মতো এই বছরও নিয়েছেন। আমরা শহরবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় বিধায়ককে ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই।